So hari ini saya akan bincangkan tentang chapter 2, 2.2 Integrating Factor atau nama yang lain kita panggil IF. Okay, so ini adalah kaedah yang kita guna untuk solve first order differential equation. So sebelum ni kita telah bincang separable variable. So ini adalah metod yang kedua iaitu integrating factor. So di sini dia menyatakan bahawa kita perlu ikut step dia. Yang pertama, anda perlu susun semula ikut format ini, standard form ini, iaitu dy dx plus function px y equals to function qx. So ini anda perlu susun macam ni. Kemudian tentukan siapa atau apakah px dan apakah qx. So step yang kedua adalah cari integrating factor atau simbol yang lain kita namakan dia sebagai Vx. So ini adalah formula dia, exponent integrate Px. So di mana ini adalah Px dia. So kena beri perhatian lah. Kemudian fokus kita adalah integrate Px respect to x. So maksudnya kena rujuk semula chapter 1, how to integrate. So maksudnya di sini ada direct method, okay, atau substitution method, atau by part, atau partial fraction, bergantung kepada situasi yang diberi. So, ini adalah step yang diberi. Boleh? Step yang diberi, anda perlu ikutlah. Step 1, 2, 3, 4, 5. Untuk cari general solution, kemudian particular solution. So, cuba ya, remind balik apa beza dia separable dengan ini. Okay? So, setahu saya separable hanya 3 langkah saja. So, kalau ini, ia ada 5 langkah. So, dia agak panjang sikit kalau berbanding dengan separable variable. So, seterusnya kita akan tengok contoh yang diberi. Here we have the example. Find the particular solution of dy dx minus 4y equals to 3 multiplied with exponent 4x, where y equals to 5 and x is equals to 0. Step number 1, compare dy dx plus px multiplied with y equals to qx. So if you compare the situation, we have dy dx minus 4y equals to 3 exponent 4x. So in here, we notice that px is equals to negative 4 and qx is equals to 3 multiplied with exponent 4x. So, nampak tak? Ini adalah langkah pertama, iaitu kita tulis dia dalam bentuk standard form. Kemudian kita compare. Kemudian kita extract info yang ada, iaitu px. So, mohon beri perhatian ya. Biasanya ini, iaitu negatif atau positif bahagian ini, yang pelajar lupa. So, ambil perhatian. Kemudian ini adalah you punya qx. So, ingat ya, mesti dalam format ini. Iaitu di depan dy dx ini, koefisien dia adalah 1. Macam mana pun, you perlu dapat format ini. Okay. Step yang seterusnya kita perlu cari integrating factor, iaitu Vx dia. Step number 2, find the integrating factor. So in here, the integrating factor will be equals to e to the power of integrate negative 4 dx. So the integrating factor will be equals to e to the power of negative 4x. Step number 3, multiply both sides with Vx. dy dx y multiply with the Vx, we have negative 4x equals to 3e
4x multiplied with e to the power negative 4x. So, beri perhatian di sini. So, apa yang kita nampak adalah di sini kita cari Vx. Okay, kita cari Vx. Step number 3, multiply both sides with Vx. So, rujuk semula nombor 1. Nampak tak? Dy dx minus 4y di sini. Equals 3 multiply with exponent 4x di sini. Kemudian, multiply both sides with Vx, makna dia benda yang kita dapat di sini, Vx ini integrating factor. Kita kena multiply both sides. Okay. Kemudian step yang seterusnya kita perlu simplify ikut format yang sedia ada. Step number 4, simplify. And we will have d dx multiply with e negative 4x multiplied with y equals to 3. Step number 5, integrate both sides with respect to x. So di sini simplify. Ini adalah format yang dah sedia ada, iaitu d dx kurungan ini mesti vx. Maksudnya you dapat apa di sini, substitute. Di sini mesti y. Kemudian di sebelah kanan anda perlu rujuk yang inilah untuk ringkaskan situasi yang diberi. So akhirnya ini bentuk yang you dapat. Okay. So seterusnya apa yang kita perlu buat adalah kita perlu integrate both side. Okay. Integrate both side with respect to x. So ini agak berbeza sikit dengan separable variable. Kalau separable variable kita hanya add on the sign of integration. Kalau ini kita perlu integrate and then dx for both side. Meaning that we will have d dx bracket exponent negative 4x multiplied with y is equals to 3. So we have to integrate both sides with respect to x. So if we integrate the situation, and we will have e negative 4x multiplied with y is equals to 3x plus c. Then we have the general solution. So given the situation x is equals to 0, y is equals to 5. So in order to find c, kindly substitute the situation and we will obtain 5 is equal to c. So number 7, we will have e negative 4x y is equals to 3x plus 5. Okay, so faham tak apa yang tengah berlaku di sini? Saya nak cari C. Okay, saya nak cari C. So, fokus saya nak pergi ke particular solution. So, kalau saya substitute 0, E0 adalah 1. So, Y saya adalah 5, that's why dapat 5. Ini substitute dapat 0, that's why dapat C. So, C equals to 5. Boleh? So, ini adalah particular solution. Try your best, express the situation Y in terms of X. So, akhirnya, saya dapat jawapan saya begini. Okay. So, E to the power negative 4 sepatutnya dia berada di denominator. So, kita cross multiply dan kita akan dapatlah benda yang macam ni. So, beri perhatian. Kemudian kali ini kenapa dia bukan C? Sebab dia adalah nombor. Okay. So, ini nombor, ini variable. So, berbeza. So, ini adalah example yang tentang integrating factor. So, seterusnya kita akan teruskan pembincangan kita dengan example yang seterusnya. So, ini adalah example untuk integrating factor yang seterusnya. Find the particular solution of ex multiplied with dy dx minus 3 multiplied with ex multiplied with y is equals to 2, where the y is equals to 5 and the x is equals to 0. First, compare the situation. So before we compare the situation, kindly modify the situation into the standard form, where we have to divide the exponent x, and we will have dy
dx minus 3y equals to 2e to the power of negative x. So step number 1, we have the px is equals to negative 3 and the qx is equals to 2 multiplied with e negative x. Step number 2, find the integrating factor where we have vx is equals to e to the power of integrate negative 3 dx. So the integrating factor will be e to the power of negative 3x. Step number 3, multiply both sides with the vx, and we will have e to the power of negative 3x multiply. Kindly refers to the first step where we have dy dx minus 3y equals to e negative 3x multiply with 2e negative x. Step number 4, simplify the situation. D dx bracket e negative 3x multiply with y is equals to 2 multiply with e to the power of negative 4x. Step number 5, integrate the situation with respect to x. Then, step number 6 will obtain the general solution. Rearrange the situation. So y will be equals to negative e negative 4x multiply with e 3x over 2 plus c e to the power of 3x. And finally, we have the general solution. Y is equals to negative e to the power of negative x over 2 plus c multiplied with e 3x. So given the situation, y is equals to 5 and x is equals to 0. Kindly substitute the situation. So where we will have 5 is equals to negative 1 over 2 plus c. Where we will have c is equals to 11 over 2. Finally, step number 7, we have the particular solution. Y is equals to negative e to the power negative x over 2 plus 11 multiplied with e to the power of 3x over 2. So, nampak tak apa yang tengah berlaku? So, di sini kena beri perhatian ya. Jika you rujuk kepada example yang sebelum ini, saya berhenti di sini, betul? Kemudian saya substitute value untuk dapatkan C. Untuk example ini pula, saya tak berhenti di sini. Saya cuba express Y in terms of X. Dan akhirnya saya dapat ini. Kemudian baru saya substitute. So mohon beri perhatian tentang kawasan ini ya. Iaitu, bilakah kita nak buat sampai 6 ini kita berhenti dan substitute value. Atau kita nak buat sampai bahagian macam ni, baru kita substitute the value. Okay. So masa you buat latihan nanti, cubalah you observe benda yang saya cakap ini. So bagi saya, dia adalah sama, tapi dia bergantung kepada situasi yang you nak. Okay. So dia adalah susah dulu, senang kemudian. Atau you nak senang dulu, susah kemudian. Iaitu you kena divide lah. Tapi bagi saya, dua-dua adalah sama dan you mesti bergantung kepada situasi yang diberi. Okay. So, yang ini adalah example tentang integrating factor. Okay. So, di sini kita panggil general solution. Cuba yang terbaik iaitu express y in terms of x.
Yang ini adalah particular solution di mana tiada C. C telah diganti dengan nilai. Okay. So, seterusnya kita akan bincang example yang satu lagi iaitu tentang integrating factor juga. Step number 1. Compare the situation with the standard form where we have dy dx minus 2 over x multiplied with y is equals to 4 over x cubed, where we have the px is equals to negative 2 over x and the qx is equals to 4 over x cubed. Second step, find the integrating factor, where we have vx is equals to e to the power of integrate negative 2 over x dx. From here, we will obtain vx is equals to e to the power of negative 2 ln x. Simplify the situation, we will have e to the power of ln x power of negative 2. If we simplify this situation, we will obtain vx, or the integrating factor, is equals to 1 over x square. So di sini perlu beri perhatian sikit iaitu situasi macam ni. Iaitu saya nak gunakan properties atau rules atau law of indices untuk simplify the situation. So example yang macam ni kena beri perhatian ya. Okay, just nak tambah pengalaman. X to the power negative 2 sebenarnya berada di bawah, iaitu denominator tu x square. Okay, so harap you dah tengok 2 atau 3 example dah. Saya sentiasa rujuk kepada step yang diberi. Okay, step yang diberi dalam integrating factor. Step number 3, multiply both sides with the vx. So where we will have 1 over x square multiply with dy dx minus 2y over x equals to 1 over x square multiply with 4 over x cubed. Kindly simplify the situation and we will have d dx bracket y over x square equals to 4 multiply with x to the power negative 5. Now I'm going to show the process how we obtain from 3 to 4. So by reverse the process, we are going to differentiate the function y multiply with x to the power negative 2 with respect to x. Kindly focus on the product rule where we have v. So di sini beri perhatian ya. Daripada 3 hingga ke 4, ramai pelajar duk tanya, okay, kenapa macam ni ya? Okay, kenapa begini? Saya guna reverse process. Maksudnya daripada 4 ini, saya nak patah balik ke 3. Saya nak tunjukkan bahawa mereka adalah betul atau mereka adalah maksudnya formula tu datang daripada keadaan yang macam ni. Okay, reverse the process. Selalunya kita buat dari 3 ke 4 kan, dan you just ikut formula. Betul tak? Tapi sebenarnya saya nak cerita tentang apa yang berlaku sebenarnya. Adakah dia betul? So saya reverse prosesnya, maksudnya saya buat daripada 4 ini pergi ke nombor 3 supaya you nampak oh sebenarnya adalah begini. Okay, formula itu kita dapat daripada sini. Okay, so kalau you faham bahasa di sini, kita ada d, dx, function ini. So harap you masih ingat dalam chapter 10 differentiation, kita ada product rule, quotient rule, chain rule. Okay, kita ada implicit differentiation, kita ada parametrics differentiation. So di sini saya fokus tentang implicit differentiation. Kita ada y dengan x. Okay, so sekarang saya nak buktikan daripada 4 ke 3. Dan
Akhirnya kita bolehlah ikut formula iaitu d dx bracket v multiply with y. Okay? v u prime plus u v prime. So in this case, d dx for the function y multiply with x to the power negative 2, where we will have v, where we have x to the power negative 2. Differentiate the u, which is y, meaning that we will obtain dy dx, plus copy the u where we have y and differentiate the v, which is x to the power negative 2. So we obtain negative 2x to the power negative 3. Rewrite the situation. So where we will have 1 over x squared dy dx negative 2 over x to the power 3 multiplied with y. So kindly refers to the situation. If we factor out the 1 over x squared, we will obtain dy dx minus 2y over x. So, sekarang rujuk kepada nombor 3. You nampak tak mereka tu sama? Okay, you nampak tak ia adalah sama? Contoh dirujuk sama tak di atas ini? Okay, dia sama kan? So maksudnya kita boleh guna formula tersebut lah. Kita boleh guna formula tersebut. Faham tak? Maknanya daripada 3 ke 4 betul. Okay, teruskan. X kindly refers to the situation and it is the same element. So that is how we have step number 3 to step number 4. Simplify the situation. Step number 5. Integrate both sides with respect to x. And finally, we will obtain y over x squared is equals to 4x negative 4 over negative 4 plus c. Rewrite the general solution. So di sini kita pula ada keadaan macam ni kan? Ini adalah general kan? So sekarang cuba you fikir. You nak rearrange kemudian express y in terms of x, atau you nak biarkan dia begini untuk cari nilai c dulu. You ada dua pilihan, iaitu you rearrange express y in terms of x, then baru you cari nilai c. Atau you nak straightforward substitute dan cari nilai c. So, masa you buat latihan nanti, inilah benda yang you perlu beri perhatian. Faham tak? Beri perhatian. Maknanya dia, you kena latih diri. Okay, latih diri, baru boleh bergerak dengan pantas dan bertindak dengan pantas ketika UPS atau exam. So where we have y over x squared is equals to negative x to the power negative 4 plus c. Y is equals to negative x to the power negative 4 plus 2 plus c x to the power of 2. So the general solution would be y is equals to negative x to the power negative 2 plus c multiplied with x squared. Next, given the information y is equals to 2 and x equals to 1, if we substitute the situation, and we will obtain 2 equals to negative 1 plus c. C will be equals to 3. Number 7, we will have the particular solution. Y is equals to negative 1 over x squared plus 3x squared. So di sini, you nampak tak apa yang saya buat?
saya adalah saya buat modification dulu. Okay, saya access Y in terms of X, kemudian baru saya cari nilai C dia. Mungkin you boleh cuba guna ini untuk cari C. Tengok laju ke tidak laju. Faham? So itu adalah keadaan dia lah. So harap you faham apa yang saya kata di sini. So ingat, langkah-langkah dia tetap sama. Setiap kali tetap sama. Okay? So seterusnya kita akan sambung lagi example tentang integrating factor. Okay, so tetap sama, ada integrating factor lagi. So kita tengok lagi. So sebenarnya saya bincang banyak integrating factor ni. Apa yang saya nak bincang sebenarnya? Sebenarnya saya nak bincang tentang bahagian kedua, iaitu cari integrating factor itu. So di situlah saya buat sedikit perubahan dan tambah dia punya difficulty atau nak tambah supaya dia kompleks sedikit. Step number 1, compare with the standard form. So meaning that we have to modify the situation by dividing x. So dy dx plus 2 over x multiplied with y is equals to cos 2x over x. Given the information, y is equals to 0 and x equals to pi over 2. Second step is to find the integrating factor, where we have e to the power of integrate 2 over x with respect to x. So vx is equals to e to the power of 2 ln x. Simplify the situation, equals to e to the power of ln x to the power of 2. And by using the properties or the rules of log n indices, we notice that it will become 1. So finally, the integrating factor is equals to x to the power of 2. Step number 3, multiply both sides with the integrating factor. So where we will have x squared multiplied with dy dx plus 2y over x equals to x squared multiplied with cos 2x over x. So di sini ingat beri perhatian dekat kawasan ini. So ini adalah pelajar selalu buat mistake, iaitu dia tak berapa faham. Okay, so kalau tak silap saya tadi, rujuk balik saya ada letak negatif. Kalau ada negatif maksudnya 1 over x square. Yang ini yang tak ada negatif, so dia x square sahaja. So step yang ketiga, saya multiply. Betul? So sebelum ni saya bagi situasi yang simple. Okay, terutamanya di sini. Okay, so sekarang benda ini sudah biasa. So sinilah yang saya nak fokus. Okay, so kalau you rujuk satu persatu, saya fokus yang pertama. Okay, slowly saya fokus yang kedua. Slowly saya fokus yang ketiga. Maksudnya macam mana dapat ketiga dengan keempat kan? So sekarang saya nak fokus ke kawasan ini. Okay, setelah saya ringkas, macam mana saya nak buat? Step number 4, simplify the situation and we will have d dx multiplied with x squared y equals to x cos 2x. Step number 5, kindly integrate the situation with respect to x. And so cabaran dia di nombor 5. Okay, so sekarang nombor 3 sampai 4 saya rasa you dah faham ya. Tadi saya sudah buktikan bahawa 4 ke 3 adalah sama. Okay, nombor 5 di sini biasa, fokus saya di sini. Maknanya dia technique of integration. So maksudnya dalam chapter 1 you punya konsep tu you kena kuat. Okay, sama ada direct method ke, substitution method ke, by part ke, partial fraction, you kena kuat di situ chapter 1. Okay, so bila masuk chapter 2 nanti, ini kan integration punya teknik
sekadar 2 untuk chapter 2. And we will obtain x squared y is equals to integrate x cos 2x dx. So kindly refers to the right hand side, we have to use the by part method. So where we will have x squared y is equals to integrate x cos 2x dx. The step to find the situation will be u equals to dv. So we need to use the ln polynomial, exponent and trigo to determine the u. So in here, it involves two elements. One will be polynomial and trigo. So in here, u will be equals to x and dv will be equals to cos 2x dx. Differentiate the situation, du dx, integrate dv, and we will obtain v is equals to sine 2x over 2. Substitute the situation into this formula, uv minus integrate v du. So sampai ke sini, boleh kot? Rasanya faham tak kenapa kita guna by part? Okay, so saya haraplah you ingat semula lah dalam chapter 1 macam mana saya buat pilihan untuk direct method, substitution method atau by part atau partial fraction. Okay, so di sini kita dapat dah UV. Okay, so saya akan substitute saja dalam formula by part. Okay, so ini dia. So bila saya dah substitute, fokus saya di sini sebab ada integration sign. So kena tanya diri semula, nak guna direct method ke, substitution method ke, by part ke atau partial fraction. So jawapan dia adalah direct method and integrate sign. So kalau integrate sign, kita akan dapat negative cos 2x over 2. So seterusnya saya akan tulis semula jawapan saya. Then persoalan dia, okay, persoalan dia nak biarkan jawapan macam ni atau nak rearrange express dalam y. Kemudian baru cari nilai c. Okay, benda yang you perlu ambil tahu dah benda ini. Plus c. X over 4 plus c. So maksud saya di sini nak buat substitution kita terus macam ni atau nak rearrange dulu. So benda ini you perlu fikir. Okay, you perlu buat keputusan dengan pantas. Okay, nak bawa dulu atau nak biarkan macam ni. Okay, teruskan. So now we are going to find the value of c by substituting the x is equals to pi over 2 and y equals to 0. So here we will obtain pi over 2 squared multiplied with 0 equals to pi over 2 multiplied with sine pi over 2 plus cos pi over 4 plus c. 0 is equals to sine pi will obtain 0 plus cos pi will obtain negative 1 over 4 plus c. So c will be equals to 1 over 4. So kindly substitute the situation. So di sini sekiranya you substitute pi you tak substitute degree substitute pi, you kena make sure mode calculator you adalah dalam bentuk radian. So itu peringatan je lah. So mohon catat je mesti mode radian. Kalau nak guna calculator untuk situasi macam ni mesti mode radian. So kenapa mesti guna pi tak nak guna 180 ke? Sebab di sini dia melibatkan x, y sahaja, dia tak ada trigo. So kalau saya substitute degree, macam mana pula dengan keadaan di sini? So saya terpaksa guna radian. Okay, so mode calculator mesti klik atau mode radian. Catat ya, highlight, itu penting. So akhirnya saya dapat C saya 1 over 4. So merujuk kepada situasi ini, saya tak
express Y in terms of X. Saya substitute cari C dulu, kemudian baru saya modify dia jadi keadaan begini. Boleh ikut? Boleh ya? So, saya dah tunjuk dah ya 4 contoh tentang integrating factor. So, contoh yang terakhir untuk integrating factor. Okay. So, mohonnya rujuk kepada soalan ini. Cara bertanya dia. Okay. Konsep sama, tapi cara bertanya soalan tu dia akan berubah sedikit. The gradient of the curve at the point xy is given by 2x minus 3y. So meaning that we have dy dx is equals to 2x minus 3y. Find the equation at the curve that passed through the origin 0, 0, where x equals to 0 and y also equals to 0. Step number 1, compare with the standard form where we have dy dx plus 3y is equals to 2x. So in here, the px is equals to 3 and qx is equals to 2x. Step number 2, find the integrating factor where we have e to the power of integrate 3 dx. So finally, the integrating factor is equals to e to the power of 3x. Step number 3, multiply both sides with the integrating factor and we will have e 3x multiply with dy dx plus 3y equals to e 3x multiply with 2x. Simplify the situation and we will obtain d dx multiply with e 3x multiply with y is equals to 2x multiplied with e 3x. Step number 5, integrate both sides with respect to x, where we will have d dx e 3x y. For the right hand side, 2x e 3x. So we will obtain e 3x y is equals to integrate 2x e 3x dx. Kindly refers to the right hand side, we need to use the by part method. E 3x y is equals to integrate 2x e 3x dx. So for the by part method, we have u and dv. So by referring to ln, polynomial, exponent, and trigo, the function involved is polynomial and exponent. So u will be equals to 2x. dv will be equals to e 3x dx. Differentiate the situation. du equals to 2 dx. v is equals to e 3x over 3. Kindly substitute the situation into the formula uv minus integrate v du, and we will have e 3x multiplied with y is equals to 2x e 3x over 3 minus 2 over 3 integrate e 3x with respect to x. So sampai bahagian ni ada masalah ke tak? Rasanya tak ada kan? So di sini sekali lagi kita ada integrating factor punya step. Kemudian dalam situ ada lagi pula by part. So dia agak rumit sikit kan? So ingat untuk integration ini adalah 2 sahaja. Okay, yang you ambil daripada chapter 1. So sampai ke sini pun sama. Kita nampak tak power diturunkan dah? Ini ada 2x, sampai sini dah tak ada x itu. So maksudnya betul lah penggunaan by part itu. Kemudian sampai ke sini, kita kena guna direct method. So akhirnya saya pun dapatlah jawapan saya begini. So sekali lagi, nak guna ini untuk cari C atau nak modify dulu baru cari C? Fikirkan. Okay, fikirkan.
So ketika buat latihan, inilah yang you perlu ambil perhatian. Okay, di sinilah yang you boleh lajukan ketika menjawab soalan first order differential equation. So kita teruskan ya. Maknanya kita akan substitute tanpa modify. Saya rasa lagi laju. Okay, so seterusnya saya dapat C saya adalah 2/9. So akhirnya saya gantikan semua benda. Okay, so ini adalah jawapan akhir saya. So sekarang kita dah bincang 5 soalan tentang integrating factor. So saya tahu dia adalah repetition. Tapi kalau you perhati betul-betul, you teliti, dalam itu ada pelbagai situasi yang saya persembahkan tadi. Okay, so dia sama. Tapi dia ada benda dalam situ. Maksudnya satu persatu dia ubah. Okay, untuk tingkatkan difficulty tu supaya you tambah pengalaman. Okay.